याद रखो, मैं ये सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहा, ये मेरे अकीदे और नजरिए की जरूरत है। जरूरत है, हमारी जरूरत है, मेरे अकीदे की जरूरत है, मेरे ईमान की जरूरत है। याद रखो, अपने हिस्से का चिराग जला के जाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली फजीलत क्या है? अल्लाह ने मुझे खत्म नबूवत अता किया, खातमन नबीयीन बनाया। और ये जुमला एक नहीं, मैंने करोड़ों बार कहा है कि अब कयामत तो आएगी, मुहम्मद के बाद नबी कोई नहीं आएगा। और दूसरा जुमला दिल की तख्ती पे लिख लो, अल्लाह के बाद नबी से अफजल कोई नहीं, मुहम्मद के बाद कयामत तक नबी कोई नहीं। और तीसरी बात लिख लो, नबी वो होता है जो बन के आता है अजल से। अल्लाह अपने इल्म अजली से जिसको खातमन नबीयीन बना दे। नबी बन के आते हैं, आकर नहीं बनते। ये याद रखो, मेरा मुहम्मद वो है जो फरमाता है, मैं उस वक्त भी खातमन नबीयीन था, अभी आदम को मट्टी और पानी के दरमियान था, मैं मुहम्मद खातमन नबीयीन था। और जो मैंने कही, नबी बन के आते हैं, आके ये पहुंचे नहीं आप इस जुमले तक, यही हमारी लाशौरी की हद है। काना दज्जाल आके कहता है जी, वो कहते हैं, वो 70 साल और 50 साल के बाद वो कहता है अल्लाह ने मुझे नबूवत दे दी। अकीदा नबूवत में यह बात शामिल है कि अल्लाह ने जिसको तमाम नबियों के मुतालिक जिसको अल्लाह ने नबूवत देनी थी, अपने इल्म अजली से अल्लाह ने लोह पर उन नबियों के नाम भी लिख दिए थे, उनकी रूहों की तखलीक भी कर दी थी। यह अकीदा नबूवत के अंदर है। ये बात अकीदा नबूवत और खातमीन नबीयीन का माना क्या है? ये जितने लोग हैं ना खत्म नबूवत के मुनकर और डाकू, सिर्फ यही मतलब नहीं है ताजदार खत्म नबूवत और ठीक है, और हम कहें जी मरज़इयों के खिलाफ ना बोले मौलवी। क्या आपको पड़ा है? हर वक्त आप जनाब कादियानियों को बुरा कहते हैं। ये दलील है कि तेरे अंदर अभी नबी का सच्चा इश्क नहीं हुआ। अगर हुजूर की सच्ची मोहब्बत आती, फिर नबी के दुश्मनों से नरमी ना रखता। नहीं समझे? खैबर का मैदान है ना, खंदक की बात, जंगे खंदक हुई। ये तमाम सीरत की किताबों में कई दिन मुहासरा हो गया। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक वफद आया कुरैश का, और आके वो नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह में बैठा। अब उसने जो टांगे थी ना नबी अलैहिस्सलाम की तरफ की हुई थी, टांगे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, और बारगेनिंग हो रही थी। वो ये कह रहा था कि ए अल्लाह के नबी, देखो इतने दिन से मुआसरा है, अगर खैबर के बागों में से आधी खजूरें हमें आप दे दिया करें तो मैं ये जंग रफा दफा करा दूंगा, ये जंग रफा दफा करा दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद आ गए, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले तलवार निकाली, मेरे नबी ने हाथ का इशारा किया ना, और उसके पांवों पर मारना चाहिए। हुजूर ने इशारे से कहा ना, मगर जुबान से रुकाना। कहा बेअदब गुस्ताख, टांगे मेरे नबी के रुख से मोड़ ले, अगर मेरा पैगंबर मना ना करता तेरी टांगे काट के रख देता। यह सहाबा का अकीदा। अगली बात, या रसूल अल्लाह ये कैसे आया है? मेरे करीम ने फरमाया ये बात कर रहा है कि अगर ये खजूर जो खैबर के बागात है इनमें से कुछ हिस्सा हमें मिल जाए तो हम ये जंग जो है इसको खत्म करते हैं। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जो बात आपने इरशाद फरमाई, क्या ये तुम्हारी मर्जी है या हमारा ख्याल कर रहे हैं? मेरे करीम ने फरमाया तुम्हारा ख्याल आता है, इतने दिन से खड़े हो, भूखे प्यासे, पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। मेरे करीम की बारगाह में सहाबी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जब तक जिस्म में खून का एक भी कतरा है हम तेरी इज्जत के लिए लड़ते रहेंगे।
اور یہ سمجھتے ہیں ہم دھانس اور دھوندلی سے مسلمانوں کے باغوں سے کھجوریں لے جائیں گے. ان کی بھول ہے. ہم مر جائیں گے مگر عزت کے سوداگر نہیں بنیں گے. صحابی کا یہ عقیدہ ہے. مطلب کیا کہ یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کو ڈرا اور دھمکا کر ان سے کچھ چیزیں لے لیں گے. ہم تھوڑے ضرور ہیں مگر اندر ایمان ہے. ہاں یہ ایمان پیدا کرو. اہل سنت کے لوگوں یہ ایمان پیدا کرو. ہم اپنی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یار کوئی کمال ہے. ہم مسجد میں انگوٹھے چومنے ہوتا ہم دیکھتے ہیں دائیں بائیں. اذان ہو رہی ہے انگوٹھے چومتے دائیں بائیں دیکھتے ہیں اس نے چومے کہ نہیں چومے. حضور کی محبت کی بات ہے پھر دیکھتا ہے تو کیوں دیکھتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نماز کے بعد پڑھتے ہم دیکھتے ہیں دائیں بائیں. یہ کیا ہوئی یار؟ ہم مصطفیٰ پہ درود پڑھیں گے ہم کسی کو دیکھ کر نہیں پڑھیں گے نبی کی محبت رکھ کے پڑھیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے مجھے کیا بنایا؟ بولو کیا بنایا؟ اچھی بولو. جس کا عقیدہ ہے وہ بولے. جس کا عقیدہ ہے وہ بولے. دوسری بات نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے نصرت بالرعب روب کے ساتھ میری مدد کی. نبی علیہ السلام کا روب 1 مہینے کی مسافت تک میرے پیغمبر کا روب تھا. ایک مجلس میں گئے نا ابو جال بیٹھا اس نے سارے قریش کے لوگ بٹھائے. سارے لوگوں کو جب بٹھا لیا بٹھا کے کہا آج میں پیغمبر کو دعوت دیتا ہوں کوئی اس کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو. اس کے ادب کے لیے ہم نے نہیں کھڑے ہونا. جب میرا پیغمبر اپنے قدموں سے چل کے آیا جب میرا پیغمبر والضحیٰ کے چہرے والا واللیل کی زلفوں والا وہ پیغمبر جس کے چلنے کی رب قسمیں اٹھاتا ہے وہ پیغمبر جس کے چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہے وہ پیغمبر جس کے زلفوں کی قسمیں اٹھاتا ہے وہ پیغمبر جس کی سیرت و کردار کی قسمیں اٹھاتا ہے وہ پیغمبر جس کے افکار و کردار کی قسمیں اٹھاتا ہے. جب پیغمبر میرا چل کے آ رہا تھا چلتے چلتے جب میرا پیغمبر اس مجلس میں پہنچا جس مجلس میں ابو لہب بیٹھا تھا ابو جہل بیٹھا تھا عتبہ بیٹھا تھا ابی بیٹھا تھا امیہ بیٹھا تھا اسلام کے سارے دشمن بیٹھے تھے کہ کھڑے نہیں ہونا. جب میرے پیغمبر نے قدم رکھے نا ابو جہل کھڑا ہو گیا. جب ابو جہل کھڑا ہوا ابو لہب کھڑا ہو گیا عتبہ کھڑا ہوا شیبہ کھڑا ہوا. جب میرا پیغمبر بیٹھا بات سنی بات سنائی میرا پیغمبر جب چلا گیا لوگوں نے کہا ابو جہل تجھ پہ لعنت ہے ہمیں کہتا تھا کھڑے نہ ہونا خود تو کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ارادہ یہ تھا مگر جب پیغمبر آیا مجھ پہ ایسا رعب طاری ہوا کہ میں مجبور ہو گیا محمد کے استقبال کے لیے.